Grabe ba? Excited? Excited po. Play ball! Higit wala ka tayo na! Liwat. No? Guys, ulit, pamuli po. Ayun ulit. Amo na yes. Oy. Mas ba? Pamig. Bulo bala, baglas mo. Laban ni Lord. Gani mo punta do. Titiga naman na ya. Kagi na buksidor yan. Oo. Kagi daw. Kagi daw ka. First 3 points by Cadena. Nakadaogalin ano imo nga. Ingala ko doon. May record mong gali. Ingala ko doon ka pinta sa imo kay. Again for 3 short. Malaki ara sa Piñas kung wala yun po tayo wag talagas. 3-0. Lapore. Oy, nice pass. Joshua. Teresa. Mariano. Paso Makoy. Si Makoy Mike. Makoy. Rebound by Montinola. Ay, bago yung sapo. Yep. Lapores. Yes. What a move. Dasig to. Joshua. El Presidente. Oy, sayang. Mariano. Ang field goals naman yung kay taas. Kita mo mga Jotimes. Mariano. To Joshua. Oh, Motinola. Oo. Sa kontra pero. Cadena again. Short. Rebound by Ledesma. Oy, wala. Rebound by Mariano. Kita mong balas na daw. Nagano na kay Dasig. Mariano drive. Pass to Igit. Oh. Isa masita kontra ba? Ari, ano kayo na? Tagdala ako tayo. Gagal na rin. Lafore. Yes. Wala lang balda ba? Nawala lang injury. May ito sila sinilaw. Montenola. Yes. Foul. Wow. Boy pa naka-warm up. Dua. 2 shots. Montenola. May manggalaw mo. Dua. Sure, bulang lang. Yung last time ko talaga. Ako tapiyon mo sa Gani man yun dito. maglukso gamay ga. Why na? Ako gani mo. Matapi mo ba 'to? Oo. Ang sa una eh. Lain na gid subong ah. Kadina gani ka relax lang gani oh. Ayun. Ara ko. Yap drive. Foul. Wow. Dos. Pinsar lang kalaga sa ato dito. Dasi mo ng ditro. Oo. Balik. May papasok gusto ko kasi mo surbuli mo nila kita. Diba? May mo. May Look up pass ya. Look up pass. Puta muya matangin dito pag isot to yun po tiya. Oh, Mariana for 3. Rebound ya. Pasto tager. Cadena. Oy, ball fake. Yes. Pot. Double it ya ka fake out. Joshua boy. To Mariano. To Montinola. Oy, wala rebound ba yan? Yep. Pasto Lapore. Atake. Oy, pasto Ledesma to Lapore again. Back to Cadena for 3. Wala, rebound by Igit.
Dog kasi. Eged to Joshua. To Ledesma. Dog kasi Puntino, gina kay agent mo. Dino, dino. El Presidente. Ball up. Pass to Ledesma. Back to Lapore again. Wala, rebound by Montenola. Wrong pass to Yap. Gani ah. Yap. Yes. Ay, hindi. Nakakatingala ko siya. Wala mo naman. Ugong tulong sa akin. Makoy for 3. Wala. Rebound by Yap. Ledesma. Sa akin. Ito Cadena. Gani man. Cadena. Nice day. Steal by Makoy. Makoy. So Joshua for 3. Oy, wala. Rebound by Makoy again. Makoy. Makoy. To Joshua. Yes. Why? Lakat mo. Why you did? Pagdaraan. Amo tong nami ang panganay ngay. Hangin lang katapat to. Ledesma. To Lapore. To Yap. Yap. To Ledesma. Ledesma. To Eged. Ang agaw. Montenola. Montenola. To Joshua. Montenola again. Wala. Woo! Yap. Outside. Kapaway na taga balas taga tulong. Ako katulungan mo lang namin. Isunod din mo naman eh. Ang darano ka Yap. To Cadena. Cadena. Yes. Joshua. To Eged for 3. Yes. What a shot by Eged. Match na yan. Paano yan? Dito sana yan. Lapore. Lapore. Oy. Short. Lapore again. Eged. Sorry po. To Mariano. Oy, wala. Ledesma. Boy! Oy, still by Mariano. Ang bulan. Mariano. Rebound by Yap. Oh, daw. Oh, daw kabilin niya kabilin. Lapore. Lapore, atake. Yes. What a shot. Mariano. Mariano. Oy, short. Tama ka na, met mo. Cadena. Nice mobile. Cadena. Oy, short. Mayong buktan. Joshua boy. Kaya nga, may na. May na. Pass to Eged again. For 3. Wala. Rebound by Ledesma. To Lapore. Ay, outside by Montenola. Sa basketan, ang balas na katinulog pa o yun. Kondisyon na. Foul. Ako na matapos kalayakan dyan na. Ako matapos. Why? Makalantaw ka. Okay, makalantaw. Highlights na ko kalantaw. Dog mo yun. Ako dyan. Sila ba dyan? Ano ba yun? Sino? Anong series ako?
3-2. 3-2 na. 3-2 pa lang no? Ang waiting, Yan. waiting nagli ang ano, ang Oklahoma. Kasi champion na sila mo. Away mo yan. Saka. Isa pa na yan. Ah, di, dua pa na kagim. Yan. Isa pa tabla. Ah, isa pa na yan. Change! Oo. Ito lang bayad eh. 50. 50 lang sa mga guwapo ah. Sakit by 50 man dyan. Sabi ko ng pulo kasi ito. Sina? Ang piling duwa ya. Sa kantido ng pulo na yung kastigo na igit. Nagkapit niya. Ah. Kasi mo gagkas. Hindi kita laba niya. Ayaw ka na di pinsa nga. Ito ta. Laba niya. Kayong kang kwarta na. Ah. Basta na. Lapore. Kaya nakaya ka na isa kataya na. 17. Kaya ka na 17. Sipa na lang kila na. Siya siya. Kasi Sipa na lang para. Kadena. Back to Yap. 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 dito lang naka-change na. Ledesma. Pull up. Yes. Favorite shot by Ledesma. Eged for 3. Short. Joshua for 3. Wala pa rin. 1-2. Yap. Dotayan lang. Yap. Oy, short. Mariano. Ato na. Sino gula? Atag na ni Jason. Ni Jason. Hindi sila kasaho. Hindi kasaho. Daan. Oo. Hindi ka daw tig-ana mo. Daan na yan. Ngayon siya pang outdoor. Wow. Makati na sa outdoor yun. O meron pa kayo kapaya. Hindi ka tig-spalding. 1 pa lang. 28 pa pang bilog. 29. Pila pa nga, i-remind ko lang sila. Eh, ito mo din ang pag-remind ko sa'yo, kalipat mo. Ito mas makapuli. Yap. Kadena. Short. Eged. Kadena again. Ay! Nice foul. Woo! Ito mo na mga gago. Ito lang panis na yun. Sina? Sila lang tayo dito. Ito lang. Ito masulog. Ito nito lang. Kadena. Yes. Oy, rebound by Yap. Gana. Ledesma. Plastar. Kadena. Ball fake to Yap. Short. Joshua. To Eged for 3. Ay. Joshua. Yes. Nice pass by Eged. May isang katotoo na ako. Pagkatapos na. Sumama tani para mapakulit na may harap. Ledesma. Lapore. To Kadena. Back to Yap. Good! Nice pass to Eged. Yes. Ledesma. For 3. Wala. Montinola. Get the ball. Joshua. Anak ng butahe. Nabilan. Makoy.
To Joshua. Wala, rebound by Eged. Mga pure, mga pure. Eged for 3. Wala pa rin. Rebound by Joshua. Joshua. To Mariano. To Joshua for 3. Wala. Oy, good. Good, good, good. Good. Ade na. Aris Eged sa Guao. Ano nga? Ay, sa galing. Mariano. Mariano. Foul, basket. And 1. Foul. Bonus. Abot siya na yan. Yes. So, kung magtapan, lupatan mo tindi. Pero kung magtapan, Di kon dala ayod be. wala mo yun na balaan nila. Yap. Yap. Drive. Oy, foul, basket. And 1. Sunod pa. Nadala sa ano mo. Dahil mo. Dagdag na to. Oh. Long time no look ah. Eged again. Eged. That iba yung mga turno. Oy, what a shot by Eged. May gabot. Redesma. Eged. Adena. Spin move. Pass to Lapore. Nice pass. Oh, still by Mariano. Yap, tumidepensa. Montinola. Yes. Ara na. Bila tinula tutuan na ya. Yap. Favorite shot by Yap. Yes. Favorite shot na yun. Naulat yan ba? Eged. To Joshua. Hindi mo nakapasadyan. Yes, video yan. Mariano. Oy, Hawiring. Foul. Hindi yung video kung nalaki nagagahod. European. Katin mo rin mo lang nagagahod mo. May na. Joshua, yeah. Ay, short. Tama si Miaras kayo yung sa mga galaw yun dito. Kaya doon ka dugay sa kapanganay. Oo. Ay, bilas si Makio. Mariano. Atake. Mariano. Yes. What a move by Mariano. Totoo na to ya? Yap. Favorite shot. Kaya boy, rebound by Montinola. Pass to Mariano. Mariano, lampos na. El Presidente. To Cadena. Cadena for 3. Wala. Rebound by McCoy. To Mariano. Mariano drive. Oy! Foul! Grabe nga pal, sure ball to ya. Dua. To shots. Yes. Sunod. Last throw. Made to by Mariano. Signature shot na yan. Oy, still by Montinola. Punta ka pa, ibot priyaw. Oh. Patabi mo ay pantay, no? Yun, di mo. Full power kasi mo. Oo. Hindi mo, dahil ko nang amo ka na, priyo. Full power. Oo. Welcome back. Mariano. Mariano, foul. Basket. Hindi ka mapagkano sa mag-ball.
Grabing galaw ni Makoy. Mga signature move ni Makoy. Ang signature move daw ay kagwaaw yun, di po. Tiya. Last 3. Tresa. Yes, 3 points. 30 na City. Joshua Boy. Again. Yeah! What a shot! Nice game, nice game. Siya kitang gimbal, oh. Gimbal. Gimbal shot. Shout out. Shout out sa doon bata. Amo na yung mga galaw yun. Lord ka na, wag ka diyo kay. Nagsulod tuwa.